अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूँ महक और आप देख रहे हैं आज़ादी का समा, पाकिस्तान का समा। नाजरीन, धड़कनें बढ़ रही हैं क्योंकि वक्त घट रहा है। आज अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो गालिबन कुछ ही वक्त रह गया है जब हम आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने वाले हैं। हम सबको याद है कि जब 14 अगस्त 1947 का दिन था और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वो जो जोश और जज्बा है वो नहीं भुलाया जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता 1947 को याद करते आज हम इस दिन को पहुंच गए हैं कि आज़ादी मनाने में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। आज़ादी का जोश और जज्बा हर किसी के चेहरे पर आया है, तैयारियां हो रही हैं और जिंदा कौमें हमेशा इसी तरह अपने जश्न को मनाती हैं। नाजरीन, बड़े सगीर में हमने देखा जो मुसलमान थे वो आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी की जानिब बढ़ रहे थे, एक ऐसे पाकिस्तान की उम्मीद लिए जिसकी रोशन सुबह थी, जिसमें उम्मीद थी कि आज़ाद फिजा में सांस लिया जाएगा, जिसकी आबियारी शहीदों के खून से हुई थी। ये बुनियादें बड़ी मजबूत हैं, ये शहीदों की अमानत है, बुजुर्गों की बशारत है, तभी तो इस धरती का नाम पाकिस्तान है। कलमा हक के नाम पे बनने वाला पहला मुस्लिम मुल्क है ये। इसकी तरक्की का राज हमारे शहदा की कुर्बानी है, जज्बा है, जिद्दोजहद है जो कई सालों पर मुहिम है। हमारे जवान आज सरहदों पर मौजूद है तो हम इस आज़ाद फिजा में सांस लेने के काबिल हैं। अपनी तारीख को याद करने के लिए एक दफ़ा फिर से समा अपने नाजरीन को उसी जगह पर ले आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में मीनारे पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है, मैं शाही किले में मौजूद हूँ। यहीं से आगे हम आपको चल चल के दिखाएंगे कि किस तरह मुल्क भर में तैयारियां हो रही हैं। मुल्क के चप्पे चप्पे में लोग जो मौजूद हैं वो आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए कितने पुरजोश हैं और किस तरह से 14 अगस्त के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बैजेस हो, झंडे हो, कौमी परचम हो, सब चीज़ों की खरीदारी हो रही है। और ये है समा, आज़ादी का समा, दिखा रहा है समा और देख रहा है पूरा पाकिस्तान, क्योंकि समा अवाम के जज्बात की तर्जुमानी बेहतरीन अंदाज में करना। जनाब, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां भरपूर हैं। 14 अगस्त तक ये तैयारियां इसी तरह से जारी रहेंगी। रावलपिंडी के बाज़ारों की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर कौमी परचम बेचे जा रहे हैं, वहाँ पर कौमी परचमों के साथ साथ टोपियाँ और बैजेस भी बेचे जा रहे हैं, झंडियाँ भी बिक रही हैं। तो यासिर हकीम से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। यासिर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, जूं 14 अगस्त और जश्न आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे ही रावलपिंडी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त रावलपिंडी का कोई चौक, चौराहा, मोहल्ला, गली और सड़क ऐसी नहीं है जहां पर आपको सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार नज़र न आए। इस वक्त भी हम रावलपिंडी में मरी रोड पर एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हैं जहाँ जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ अशिया की फ़रोख्त की जा रही है। हमारी यहाँ पर जो स्टॉल होल्डर है उनसे बात भी हुई, उनका ये कहना है कि जितने भी लोग जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कौमी परचम की ख़रीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। और इस दफ़ा जो खुसूसी दिलचस्पी ली जा रही है वो बड़े कौमी परचमों में ली जा रही है, जिसके पेश नज़र यहाँ पर 4 फुट से लेकर 4 गज तक के जो कौमी परचम है उनकी फ़रोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ लोगों से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 14 अगस्त के पेश नज़र गाड़ियों पर और मोहल्लों में जो तैयारियां की जा रही है उसी के पेश नज़र जो है वो बड़े कौमी परचम खरीदे जा रहे हैं ताकि 14 अगस्त को पूरे जोश, जज्बे और वलवले के साथ जो है वो जश्न आज़ादी की तकरीबात को मनाया जा सके। जी नाजरीन, जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आ रही है हमारी नौजवान नस्ल का जज्बा भी दीदनी है। हर कोई खुशी से सरशार है क्योंकि आज़ादी करीब आ रही है। हमें ये दिन याद दिलाते हैं कि हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और हमारे साथ साथ हमारी नौजवान नस्ल भी इस बात को याद रखती है और कहती है कि मुल्क और कौम की तरक्की में हमें अपना किरदार ज़रूर अदा करना है। मज़ीद नौजवान नस्ल का क्या कहना है, सामिया सईद से जानेंगे। जी सामिया, बताइएगा। जश्न आज़ादी पाकिस्तान मनाने के लिए तो इस वक्त हर पाकिस्तानी का जोशो खरोश अरूज पर है, लेकिन आइए नौजवानों से जानते हैं कि क्या उनको मालूम है कि पाकिस्तान कितनी जद्दोजहद के बाद मार्ज़ वजूद में आया। हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता लगता है कि उन लोगों ने किस कदर जद्दोजहद की, कितने सेक्रीफाइसेस हुई, तो उन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस देखने के बाद हमारे लिए पाकिस्तान का होना किसी नेमत से कम नहीं है। सो डेफिनेटली हम उससे पूरे दिल से और पूरे जोशो खरोश से ही मनाएंगे। अल्लामा इकबाल की जो शायरी थी वो बहुत वलवला था, बहुत ज़्यादा थी, जोशो खरोश से थी और कायद-ए-आज़म की लीडरशिप का भी बहुत ज़्यादा रोल था इसमें पाकिस्तान बनने में।
آزادی کو جوش و خروش سے منایا جائے اور ہمارے سبلنگز اور جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کو بتایا جائے کہ پاکستان کتنی محنتوں سے کتنی مشقتوں سے ہمارے باؤ اجداد نے حاصل کیا، اور ہمیں اس ڈے کو اپنے انڈیپینڈنس ڈے کو اچھے طریقے سے منانا چاہیے اور دنیا کو ایک پیغام دینا چاہیے کہ وی آر دا گڈ نیشن. ہمیں ایز اے یوتھ یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو اور زیادہ آگے پروموٹ کریں اور ڈیولپمنٹس آئیں، اور جو ہے ہماری یوتھ کو جو ہے اور ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے ایک پرفیکٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بنے پاکستان. قائد اعظم کی رہنمائی اور علامہ اقبال کی شاعری نے ہی برِ صغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا، اور انہی کی بدولت آج ہم ایک آزاد قوم ہے. کیمرہ مین اظہر اقبال کے ساتھ سامیہ سعید، سما، لاہور. ناظرین، آزادی کے لمحات، قائدین کے ہدایات اور عوام کے جذبات. معروف دانشور فتح محمد ملک نے پاکستان کو اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا. ان کے جذبات ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد بہزاد سلیمی سے انہوں نے خصوصی گفتگو کی ہے، آپ کو دکھا دیتے ہیں. یوں تو ہم آزادی کا جشن ہر سال مناتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان وہ لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے دیکھا. آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے معروف دانشور پروفیسر فتح محمد ملک. پروفیسر صاحب، جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں میں نے پاکستان بنتے دیکھا، تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی تصویر کیا آتی ہے؟ میرے ذہن پہ نقش جو بہت ہی نمایاں ہے وہ ہے تراگنگ ہائی سکول کے اندر ایک پنجاب کے وزیر اعلیٰ دولت رانا صاحب کی تقریر. زور دے رہے تھے وہ کہ یہ جو ہندو سکھ لوگ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں تو عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا جائے اور کسی کے ساتھ کوئی تشدد نہ کیا جائے. تو آپ نے آزادی کا اعلان جو ہے وہ کب اور کہاں سنا؟ اپنے گاؤں میں ہی. اور اس وقت کم لوگوں کے ہاں گاؤں میں ریڈیو ہوا کرتا تھا، ہمارے ہاں بھی تھا. لوگوں میں خوشی کا عالم تھا. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایک تو سیاسی آزادی مل گئی مسلمان اکثریت کے علاقے کو، اور دوسرا یہ زمینیں گروی بہت سے لوگوں کی تھی. تو خوشی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ اب ہم آزاد ہو گئے، ہماری زمینیں ہماری اپنی ہو گئی، ہمارا اپنا وطن بن گیا. انگریزوں کی جو غلامی ہے اس سے ہم آزاد ہو گئے، اور ہمیں ہندو اکثریت سے بچنے کا موقع بھی ملا کہ اب ہم اپنی تجارت بھی ہندو سکھوں کی بجائے اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور خود مختاری کا ایک احساس تھا اس زمانے. تو اب آپ کو ایک ایسے انجن کی سیر کرواتے ہیں جس پر سفر کیا قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر رہنماؤں نے، مگر یہ سفر قیام پاکستان سے قبل کیا گیا تھا. اب یہ انجن کہاں موجود ہے، کس حالت میں ہے، مکرم خان کی رپورٹ میں جانیے. ملتان ریلوے اسٹیشن کی زینت برطانوی دور کا ریلوے انجن G46WR 1911 کا تیار کردہ انجن ہے. تحریک آزادی کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان بھی اس انجن سے جڑی بوگیوں پر سفر کرتے تھے. قیام پاکستان کے وقت ہزاروں مہاجرین کو اس انجن کی مدد سے پاکستان لایا گیا. اس کی اہمیت اور جو یہ ہمیں وراثت میں قربانیوں کے بعد ملا ہے اس کو بریف کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے میرا، اس کے ذہن میں نقش ہو جائے یہ بات کہ یہ جو چیزیں کھڑی ہیں ایسے نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. 10 فٹ اونچا، 47 فٹ لمبا اور 18 ٹن وزنی اسٹیم انجن جو کبھی ریل کی پٹڑیوں پر دوڑا کرتا تھا، اب ریلوے اسٹیشن پر نمائش کے لیے موجود ہے. اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ ان انجنز میں سے ہے کہ جو آزادی کے بعد ہمارے جو مسلمان اور پاکستانی جنہوں نے چوز کیا تھا پاکستان آنے کا، ان کو ہال کر کے ان کی ویگنز کو انڈیپینڈنس کے ٹائم پر لے کے آ کے یہاں پر ملتان اسٹیشن پر یہی انجن لے کر آیا تھا. ملتان ریلوے اسٹیشن پر موجود یہ نایاب انجن شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. کیمرامین اکمل کھوکھر کے ساتھ مکرم خان، ساما، ملتان. ناظرین، اب رخ کریں گے جھنگ کا، جہاں کے بازاروں میں رونقیں ہیں. وہ رونقیں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پر بھی جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں. ہر کوئی سٹالز میں موجود ہے، بیجز خرید رہا ہے، جھنڈیاں خرید رہا ہے، اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے قومی لباس بھی خرید رہا ہے. ارشد خان سے مزید بات کریں گے. ارشد، بتائے گا سچویشن.
अच्छा, बिल्कुल पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे से मनाने के लिए हर शख्स जो है वो तैयारियों में मसरूफ़ है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सब्ज़ लाली परचम के स्टॉल सजे हुए हैं, जहाँ पर बच्चे बड़े जो है वो ख़रीदारी करते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक बच्ची भी मौजूद है, हम उनसे बात भी करते हैं। बेटा, आप शॉपिंग कर रही है 14 अगस्त की, क्या कहेंगी? जैसे हम ईद की शॉपिंग करते हैं उसी तरह हम 14 अगस्त की शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ से चूड़ियाँ, ब्रेसलेट वगैरह कुछ लिए, ज्वेलरी वगैरह। मौके पर पाकिस्तान से मोहब्बत का वालियाने अंदाज जो है वो बच्चों में दिखाई दे रहे हैं।